Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So let's proceed to the last learning outcome in chapter 13, which is molecular kinetic energy and also internal energy. So previously we have discussed about the root mean square speed, VRMS. So we have discussed a few formulas to calculate VRMS speed. So let's just recap the formula. Okay, so formula untuk calculate VRMS speed antaranya adalah PV equals to 1 over 3 nm, which is the total mass of the gas molecule, times with VRMS square. Okay, and then kita ada juga in terms of density, tapi volume tu akan hilang lah. Okay, 1 over 3 total mass divided by density, it will become density. Total mass divided by volume, it will become density, and then dia akan jadi VRMS square. And then ada juga formula VRMS speed, VRMS that relate with temperature, which is VRMS equals to 3 kT over small m, represent the mass of one molecule. And then, kita ada juga formula yang sama, tapi kalau kita nak buat in terms of R, which is the molar gas constant ataupun real gas constant, dia akan jadi 3RT over, dia akan automatic tukar jadi molar mass. Okay, dan semuanya mesti dalam SI unit. So, itu adalah formula untuk kira RMS speed untuk gas molekul. Dan macam saya dah remind hari tu, kalau ada single M dekat sini, small m, single small m, itu adalah mass of one molecule. Okay, so untuk subtopik kali ni, kita akan discuss tentang kinetic energy, specifically kinetic energy of molecule. So dalam gas molecule ni ada banyak movement. Okay, so antara movement yang kita akan belajar adalah vibrational. Okay, dia vibrate. Kita tahu gas molekul akan vibrate. So dia juga akan rotate dan dia juga akan move in translational motion. So maksudnya pergerakan antara satu point ke satu point lah. So translational adalah general motion lah. Okay, so ketiga-tiga jenis motion ini akan menyebabkan wujudnya kinetic energy. Okay, so first kali kita discuss dulu tentang translational kinetic energy, iaitu kinetic energy due to motion. So untuk rotational, of course, gas molekul akan rotate dan gas molekul akan vibrate. Usually untuk vibrate ni dia sangat-sangatlah temperature, very high temperature. So usually kita tak discuss lah. Temperature dia ribu-ribu. Okay, kalau rotational dengan translational ni, temperature dia masih lagi within range. Kalau translational usually less than 100K. Depends lah. Okay, dia boleh jadi puluh-puluh Kelvin. Kalau rotational, dia boleh jadi 100 Kelvin. Usually kita selalu gunakan 100 in 100 Kelvin lah. Kalau vibrational, dia dah jadi ribu-ribu, so kita tak discuss lah. Okay, so first macam saya kata tadi, kita nak discuss tentang translational kinetic energy. Okay, dan simbol yang kita akan gunakan KTR to represent the TR to represent the translational of a molecule. Okay, kalau perasan untuk a molecule, untuk satu gas molecule. So, from the general formula for kinetic energy, we have K equals to half mv square. Ini formula biasa yang kita selalu guna. Dan V sekarang kita akan gunakan root mean square speed lah. Okay, iaitu kita punya average velocity for gas molecule. Okay, dan kita gunakan formula VRMS in terms of cert 3 kT over m, where m is the mass for one molecule. Jadi bila kita gunakan 3 kT over m, mass of one molecule. Jadi that's why saya kata kinetic energy transition ini untuk satu molekul gas sahaja. Jadi simply masukkan sahaja formula VRMS, tapi dia jadi square. Dalam formula dia ada square, so square root tu hilang. So dia akan jadi, end up kalau kita rearrange, cancel out the m. So end up dia akan jadi 3 over 2 kT. Okay, 3 over 2 kT. Kalau kita nak buat formula tu in terms of R, okay, kita tahu kita ada formula yang relate K dengan R. K equals to R over NA, which is kerana. So, kita just gantikan sahaja K dengan R over NA.
end up kita akan dapat equation ni lah. Okay, so dua equation ni exactly equation yang sama. Cuma kita gantikan K dengan R over NA. So, kalau perasan, equation ini adalah, kita nampak relation kinetic energy tu dia ada direct relation dengan temperature. So, kinetic energy dia ada direct relation dengan temperature. So, kita boleh imagine, memang gas molekul ni, dia punya motion ataupun movement dia bergantung kepada temperature. Makin tinggi temperature, makin laju dia bergerak. So basically, kita boleh bayangkan macam tu. Lagi laju dia bergerak, lagi banyak motion dia akan encounter. Okay, jadi that's why kadang-kadang, macam saya ceritakan tadi, kita punya energy, kinetic energy ni, dia boleh due to translational, due to rotational, dan due to the vibrational. Okay. So, untuk kita gunakan formula-formula ini, macam biasa, semuanya mesti dalam SI unit. Okay, so temperature dalam Kelvin, kinetic energy of course dalam Joule. So, itu sajalah. Yang lain hanyalah constant value sahaja. Okay, so since saya banyak kali remind tentang formula ini, formula kinetic, translational kinetic energy ni fokus kepada untuk one molecule of gas sahaja. Jadi, kalaulah soalan tanya, what is the translational kinetic energy of gas molecules? Okay, dia tak cakap pasal one molecule of gas, tapi dia cakap the whole gas molecule. Jadi, of course, formula yang sama, kita kena consider ada berapa banyak number of molecule dalam gas tersebut. Kita just darabkan sahaja. So, as simple as formula KTR tadi, 3/2, kita ada KT formula. Darab je lah dengan number of molecule of gas. So, kita akan dapat total kinetic energy for gas molecule. So, ni akan jadi total lah. Total KTR for gas molecule. Okay, sebab formula asal, general formula tu hanya untuk one molecule saja. So, sama juga kalau nak guna formula 3/2 R over NA T. Okay, so make sure darabkan dengan N, supaya kita boleh dapat total kinetic, translational kinetic energy for gas molecule. Jadi soalan tu kena tengok elok-elok. Adakah dia tanya translational kinetic energy for one molecule? Ataupun kadang-kadang, dia tak bagi spesifik macam tu tau. Dia bagi average translational kinetic energy. So perkataan average tu bermaksud untuk satu molekul lah. Okay. Alright. Okay, so kita kena bergantung pada soalan. Okay, so kat sini just nak bagi tahu. Macam saya kata, this translational kinetic energy directly proportional to temperature. So, increase the temperature will increase the amount of kinetic energy yang stored, okay, between the gas molecule. Okay, so the higher the temperature, the faster the molecules are moving on the average. Of course lah, temperature tinggi, dia relate dengan VRMS kan? VRMS pula relate dengan kinetic energy, so semuanya akan increase nanti. Okay, so let's look at example 5 here. Find the average translational kinetic energy of an ideal gas at the following temperature. Okay, ni yang saya kata average ni. So, bila average, dia mesti refer kepada satu molekul. Jadi, formula apa yang kita nak guna? Formula biasalah. Formula KTR 3/2 KT. Okay, tak perlu darabkan dengan number of molecule sebab dia nak untuk satu molekul saja. So, untuk cari KTR, untuk specific temperature yang diberi 0 Kelvin dengan 273 Kelvin, just guna je lah 3/2 KT, ataupun kalau nak guna formula yang ada R pun tak ada masalah. Okay, just masukkan saja nilai R, nilai Avogadro constant dan nilai temperature. So, saya rasa tak perlu discuss kot. Okay, so korang boleh buat sendiri untuk soalan ni. For example 5, sebab sangat senang, masukkan dalam formula sahaja. Okay, so kita teruskan dengan next learning outcome kita. Kita nak discuss tentang degree of freedom for monoatomic gas, diatomic gas dan polyatomic gas molecule, sorry. Okay, so kita ada tiga jenis gas molekul. Okay, contoh yang kita selalu guna, helium gas, oxygen gas. Apa lagi gas? Mungkin carbon dioxide gas kan? Carbon monoxide gas. So, itu antara contoh-contoh gas. Jadi, kita kena tahu untuk kelaskan yang mana satu monoatomic, yang mana satu diatomic dan yang mana satu polyatomic. So, mono referring to one atom. Di merujuk kepada two atoms. Dan poly merujuk kepada more than 3 atoms.
more than 2 atoms. Okay, lebih pada, kalau lebih daripada 2 tu, kita terus consider dia adalah poly lah. Sebab kalau 2, more than 2 atoms. Sebab kalau lebih daripada 2, itu dah poly dah. They consist of more than 2 atoms. Okay, so 1 atom. Contoh 1 atom, helium, argon gas, apa lagi neon gas. Okay, selalunya saya tak ingat di dalam periodic table dia ada pada group mana. So saya rasa korang lagi pakar kot untuk periodic table. Kemudian kalau diatomic usually yang couple-couple ni, oxygen gas, nitrogen gas. Kalau polyatomic macam saya katalah, the combination of carbon and oxygen. So dia dah jadi more than 2 types of atoms, ataupun carbon monoxide. Saya pun tak ingat macam mana nak tulis dia punya dia punya chemical equation lah. Chemical equation dia saya tak ingat. Okay, yang penting kita tahulah nak bezakan yang mana mono, yang mana di dan yang mana poly. So apa yang dimaksudkan dengan degree of freedom, actually the number of movement, the number of ways in which the molecule can store the energy. Di mana kalau dia ada motion, dia ada movement, dari tak kisah movement dia dalam bentuk translational, rotational ataupun vibrational, jadi dia akan store energy. Dia akan ada this kinetic energy. Jadi berapa banyak way yang dia boleh move untuk dia store energy. So that is the degree of freedom. Okay, so macam saya kata tadi, kita ada mono, kita ada di dan kita ada polyatomic. So berapa banyak degree of freedom? Okay, kita bahagi kepada 3 sebenarnya. So kita ada translational dan kita ada rotational dan lagi satu kita ada vibrational. Tapi kita tak discuss tentang vibrational sebab itu untuk temperature yang sangat tinggi. Jadi kita discuss hanya translational dan rotational sahaja. Okay, so untuk yang pertama, kita ada monoatomic seperti contoh helium gas, argon gas, neon gas, yang mana dia consist of satu jenis atom sahaja. One type of atom only. So, dia hanya ada translational motion, di mana apa yang dimaksudkan dengan translational motion ni adalah atom ni hanya bergerak in X, in Y, in Z. Ataupun seperti mana yang dilukis dalam diagram ni. Tak kisahlah macam mana orientation kita punya axis X, Y, Z ni, kita punya 3 dimension. Yang penting dia bergerak in that 3 dimension punya direction. Okay, itu adalah translational. Jadi atom ni akan bergerak in 3 dimension. Tak kisahlah kita pusing axis tu macam mana sekalipun. Okay, tapi macam mana pula dengan rotational? Disebabkan dia hanya ada satu atom sahaja, dia rotate lah macam mana pun, dia macam tu juga. Jadi dia tak ada rotational motion. Okay, so the number of degree of freedom untuk monoatomic hanya ada 3 sahaja. Hanya ada 3 sahaja. Okay, sebab rotational dia kosong. Okay, jadi kalau kita nak cari the average kinetic energy per molekul untuk satu molekul sahaja, tapi untuk case ni kalau perasan ini bukan translational kinetic energy, average kinetic energy untuk gas molekul. Kita kena consider semua translational dan rotational. Jadi automatic kita punya kinetic energy akan jadi K equals to 3/2 kT. Okay, kita compare dengan diatomic. Korang boleh nampak nanti detail. Okay, so untuk diatomic, of course atom tu ada 2 yang sama. Dia ada bond in between. Okay, so dia ada bond in between. So of course kita akan ada translational 3. So mestilah logiknya this diatomic molecule dia boleh bergerak in Z direction, dia boleh bergerak in Y direction dan dia akan bergerak dalam X direction. Okay, so dia boleh bergerak translationally. Tapi pada masa yang sama dia juga boleh rotate. Dia boleh rotate. So kalaulah seperti contohnya, this is the rotation axis. So, dia boleh rotate in that direction. Okay, kalau dalam kes ni, Z axis. Okay, dia boleh rotate in that direction. Okay, so dia bergantung pada kedudukan ni lah. Okay, kalau contoh, dia juga boleh rotate in X direction. Seperti ini, axis dia. So, bergantung pada dia punya movement. So, saya tak boleh nak explain detail dia punya animation ni. Nanti saya akan share lagi satu link video untuk korang tengok macam mana the movement of diatomic dengan polyatomic ni. Okay, jadi apa yang saya nak highlightkan dekat sini adalah untuk rotational for diatomic, dia ada rotational motion dan rotational motion dia ada 2. Contoh, kalau this diatomic molecule berada pada x-axis, so dia boleh rotate
along Y, dia boleh rotate along Z. Jadi dia ada lagi additional 2. Okay, so it will give total of 5. Jadi kita punya kita punya average kinetic energy dia akan jadi 5/2 times K times with T. Okay. Dan last kali kita ada polyatomic. Okay, polyatomic. Tadi diatomic, sekarang polyatomic consists of more than 2 types of atom. Okay, so of course akan ada translational dan rotational pun ada 3. Okay, so nanti animation untuk movement untuk di dengan poly ni nanti saya share dalam link, korang boleh nampak lagi detail lah macam mana dia rotate about which axis. Jadi it will give 6 dan automatic kita punya average kinetic energy dia akan jadi 6/2 kT. So 6 divided by 2 dia akan jadi 3 kT. So untuk polyatomic kinetic energy, average kinetic energy per molecule dia akan jadi 3 kT. Okay, so saya highlightkan sikit lah. 3 kT, okay. Alright, so ini average kinetic energy ya. Macam tadi, formula average. Sekejap saya highlightkan dulu. Oops. Okay, so ini untuk 3 kT untuk polyatomic. So beza dekat atas tadi kita discuss tentang translational kinetic energy. So formula dia memang sentiasa 3/2 kT. Okay, tetapi kalau average kinetic energy, formula dia bergantung kepada degree of freedom. Dan degree of freedom ni selalunya simbol dia kita guna F. Okay, so itu untuk kinetic energy dan kinetic translational kinetic energy. So now pergi kepada principle equipartition of energy. So equipartition of energy ni just nak bagi tahu yang energy stored inside the gas molecule is equally divide. So what does it mean by equally divide? Among all degrees of freedom. So kalaulah contoh untuk polyatomic, kita punya kinetic energy ada 3/2 kT kan? Itu adalah average kinetic energy untuk monoatomic, untuk mono. Jadi, dan kita tahu degree of freedom kita ataupun F is equals to 3. So, 3/2 kT ni dia bahagi 3. So, setiap satu degree of freedom dia akan dapat half kT. Okay, so dia consist of half kT. 1 degree of freedom akan dapat half kT. So half kT plus half kT plus half kT, it will give 3/2 kT. That is the equipartition of energy. So they equally divide among all degree of freedom. Jadi untuk diatomic kita ada 5/2 kT. So bahagi dengan 5 lah sebab kita ada 5 degree of freedom. Okay. So itu sebenarnya equipartition of energy. Okay. Yang ni saya dah cakap tadi. Kita boleh ignore the vibrational motion because it can only be present at very high temperature above 1000 K. Okay. So generally, this is the formula for mono kinetic energy. Average kinetic energy for monoatomic, for diatomic and polyatomic. Dan yang saya nak highlightkan lagi sekali adalah this is the average kinetic energy for one molecule. Usually, the word average ni dah memang represent one molecule tau. Dia memang represent one molecule. That's why dia akan panggil average. So, jarang dia sebut average tapi untuk semua gas molecule. Okay, so the word average untuk gas molecule. So, 6/2 ni boleh simplify jadi 3 kT lah. Okay, yang penting kita tahu degree of freedom dia 3, 5 and 6. Okay, generally kita boleh tuliskan formula average kinetic energy per molecule as K equals to F stands for degree of freedom over 2 kT. Sebab formula dia dekat atas yang tadi lah. So, dia bergantung kepada formula-formula jenis gas kita. So, dia boleh jadi F kita boleh jadi 3, 5 and 6. Okay, last. I think this is the last one. Kita akan discuss tentang internal energy of gas. So, what does it mean by internal energy? Saya rasa kita pernah discuss internal energy. Saya tak ingat dalam chapter berapa. Atau mungkin tak pernah. Tapi basically untuk internal energy of gas ni is actually combination ataupun total of kinetic energy and also potential energy. Itu adalah internal energy. So dia hasil tambah kinetic energy dan juga potential energy of gas molecule. Okay, macam mechanical energy lah. Okay, tapi itu untuk objek yang bergerak. Objek yang kita selalu tengok. Tapi ini in terms of gas molecule,
pun sama juga sebab dia ada movement. Jadi dia akan ada kinetic energy. Dan adakah dia ada potential energy? Sebab kita tak discuss pun lagi tentang potential energy. Okay, so actually untuk potential energy ni kita sebenarnya boleh neglect. Kita boleh ignore. Sebab dia relate dengan forces between the gas molecule. Okay, dan according to the kinetic theory of gas, the forces between the gas molecule can be neglected. Okay, so kita neglect the forces between the gas molecule. Jadi, internal energy kita hanya bergantung kepada nilai kinetic energy. Disebabkan potential energy kita equals to 0. Because we neglect the forces, we also neglect the potential energy. Okay, so now kita teruskan kepada kinetic energy per molecule yang kita dah keluarkan general formula tadi. K equals to F over 2kT. Dan F kita bergantung kepada berapa degree of freedom dan jenis gas kita, whether it's mono, di or poly. Okay. And then, contohlah, okay, daripada general formula K equals to F over 2kT ni, okay, dan ini akan jadi kita punya internal energy lah. Okay, kenapa internal energy? Formula internal energy dengan kinetic energy ni sebenarnya sama je. Disebabkan internal energy hanya consist of kinetic energy sahaja. Jadi, internal energy ni simbol yang kita gunakan adalah U. Okay, so U. So, daripada K equals to F over 2kT, kalau kita nak consider untuk internal energy for the whole gas molecule, maksudnya kita kena consider ke semua N molekul yang ada pada gas molecule, kita simply darabkan sahaja dengan N. Okay, macam yang kita dah buat awal-awal tadi. So, U represent the internal energy equals to degree of freedom over 2 times with KT, and we have to times with N sebab kita nak consider internal energy U for gas molecules. So same thing with here, cuma formula tu kita boleh gantikan K dalam gantikan K dengan apa namanya tu, dengan constant R. Okay, dan gunakan K rana, K equals to R over NA. Gantikan, okay, kalau ni saya tunjuk sikit lah. Macam mana daripada sini dapat sini kan. Okay, so F over 2 N R over NA times T. Dan kalau perasan, N divided by NA, ingat lagi tak formula? Number of mole times with Avogadro equals to N. Number of molecules. So, N divided by NA, it will be number of atom lah kan. Okay, F over 2 N RT. So, that's why formula ini kita dapat in terms of R. Okay, so kalau perasan, bezanya kalau K untuk number of molecule, kalau R untuk number of mole. Okay, so ini pun formula penting. Okay, so macam banyak formula penting kan, kita try recap sikit lah. Antara formula penting untuk chapter 13.3 ni, yang pertama kita ada translational kinetic energy for one molecule, which is 3 over 2 kT, ataupun gantikan sahaja K dengan R over NA. So ingat 3 over 2 kT je lah saya rasa. Itu adalah KTR for translational. Tetapi kalau kita dah consider degree of freedom, 3 over 2 kT tu dia tak semestinya K. Okay, so dia akan jadi kinetic energy untuk satu molekul. Okay, per molekul dia boleh jadi 3 over 2 kT, dia boleh jadi 5 over 2 kT atau 6 over 2 kT. Dan ini antara equation yang kedua yang penting lah. Okay, ini adalah average kinetic energy. Berbeza dengan yang pertama tadi, average translational kinetic energy. Tetapi ini average kinetic energy. Sama juga untuk satu molekul juga. So, kalau untuk banyak molekul, darabkan saja dengan N. Dan formula ini adalah formula yang sama. Kita samakan dengan internal energy. Dekat sini yang ketiga. Okay, gantikan K tu dengan U. Sebab K equals to U basically. Kinetic energy equals to internal energy. So, that's why formula pun lebih kurang sama. F over 2 KT. Cuma darabkan dengan number of mole ataupun number of molecule. So, kalau R mesti dengan number of molecule. Sorry, kalau R mesti dengan number of mole. N kecil. Kalau K mesti dengan number of molecule. So, sebenarnya tiga je lah kan. Translational kinetic energy. Tulis sikit lah. Translational kinetic energy. General formula. Ini untuk satu molekul. Kalau nak banyak molekul, darab dengan N. Average kinetic energy. Yang kita consider degree of freedom. Dan sama juga internal energy. Usually kalau internal ni, kita dah consider gas punya lah. Kita dah automatic ada number of molecule.
So kalau perasan, ini untuk one molecule. Dan ini untuk gas total. Gas molecules. Okay, sebab adanya N dekat sini. So saya rasa kalau nak buat in terms of R, formula in terms of R, make sure ingat formula ni lah. Masukkan saja. So tak ada problem lah. Saya rasa. Okay, so fokus kepada 3 formula penting ini. Okay, so last for today, let's discuss about example 6. Determine the internal energy for 2 moles of nitrogen gas at the following temperature. So ada 0 Kelvin, 273 Kelvin and 373 Kelvin. So saya tunjukkan satu sahaja ataupun saya tunjuk satu dengan dua sebab yang pertama ni memang obviously internal energy akan jadi kosong lah. Sebab internal energy punya formula sama dengan kinetic energy punya formula iaitu ada temperature. Jadi kalau temperature kita kosong, obviously internal energy pun kosong. So formula mana yang kita nak gunakan? Okay, untuk internal energy, 2 moles of nitrogen gas. So, dia tak cakap untuk satu molekul ya. Dia cakap untuk 2 moles of nitrogen gas. So, kita gunakan saja F/2 N KT yang terus ada number of molecule. Tapi dia bagi N kecil kan? Why not kalau kita gunakan formula F/2 N RT. Terus senang. Okay, so better kita gunakan formula yang ada number of mole tapi kita punya constant akan jadi R. Okay, so dalam kes ni kita boleh nampak kalau temperature kita kosong, obviously kita punya energy akan jadi kosong joule juga. Okay, dan untuk B2 lah basically, untuk A yang kedua, so kita punya degree of freedom berapa untuk nitrogen gas? Yes, nitrogen gas kita kena tahu degree of freedom adalah 2. Kan? Because it's diatomic. Because it's diatomic, degree of freedom is 5. 5. So 5/2. Number is 2. R is 8.31. Temperature is 273. Okay, so boleh dapat kita punya internal energy. Okay, so itu yang kedua. So yang ketiga, step yang sama. So just repeat sahaja. Okay, so tengok soalan yang ke B pula. What is the change in U if 2 moles of nitrogen gas is heated from 273 Kelvin to 373 Kelvin? So, 273 Kelvin, kita dah ada dah. Berapa internal energy at 273 Kelvin? Berapa U? Kita ambil je daripada soalan A2, which is 11.35 times 10 to the power of 3 joule. Tapi dia nak change change of internal energy. Jadi, berapa pula U final? So, basically, ini adalah U initial kita at 273. Initial U ataupun kita buat dia sebagai UI. Kalau U at 373 Kelvin, kita kena kira lah. Basically kita ambil je lah kan. Yang part 3 tu sebab 373 dah kira dah pun. Yang ni 273, yang ni 373. So U dia, kita ambil je lah sebab kita dah kira kan. Kalau belum kira means kita kena kira lah. 10 3 joule. So that will be U final. So to calculate change in U, simply minus final minus initial. It will be, copy je lah kan, tolak, times with 10 to the power of 3 joule. So that means you have to minus to get the change in internal energy. As simple as that. Ataupun, kalau rasa macam nak kira lagi sekali, kita tahu change in kinetic energy. Of course, general formula dia adalah F/2. Kita nak guna nRT kan sebab number of mole kita 2. R yang beza adalah temperature final minus temperature initial. Okay, so masukkanlah degree of freedom kita 5 and 2 R 8.31 dan masukkan saja nilai temperature. So kita akan dapat jawapan yang sama lah. Okay, so I think that's all. Alright, thank you semua.